आता आमी कितें म्हणटा की इनकेस म्युन्सिपालिटी जोड लागता 50,000 फारीक करपाक हें मोडपाक खर्च करपाक येता जाल्यार आमी करता. कित्याक वायट कित्याक दिसता सर आतां पळय आमी ते कॅलेंडराचेर सुद्दां प्रिंट जाल्ले जेन्ना रिजल्ट येता प्रत्येक भुरग्याक जो एलिजिबल आहा तो कॅलेंडर चॅक करता म्हाका खंयची प्रायज मेळटा आसकानी आनी जेन्ना प्रायजूच मेळना जाल्यार खंय तरी अन्याय जाता न्ही तो एक डिसअपॉयंटमेंट जाता समजलें. सो त्या खातीर आमकां इनकेस तुमी करना जाल्यार आमी करपा रेडी आसा एट आवर कॉस्ट समजलें. विदीन 15 days मातशें आमी सांगचें तुमी करता जाल्यार ना करना जाल्यारूय सांगचें वील टेक इट अप. SSCचो रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लो आसा समजला आनी SSCच्या रिजल्टान आनी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिला संबंध म्हळ्यार कितें 2009 वर्सा आमी एक प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो फॉर जितले स्कूल्स आहा हाय स्कूल्स आहा मडगांव भितर मारगांव म्युनिसिपल एरिया भितर जितले हाय स्कूल्स आसा तांकां एक प्रत्येक स्टुडंटाक और केन्ना केन्ना शेअरूय जाता जाका सोशल सायन्सान हायस्ट मार्क्स पडटा म्हणजे हिस्ट्री सिविक्सान जे भुरग्याक हायस्ट मार्क्स पडटा फॉर SSC एग्जाम बोर्ड एग्जाम ताका प्रायज हें केल्लो. त्या टायमार आमी 1000 पर चायल्ड हें केल्लें आमी एलोंग वीथ सर्टिफिकेट आनी हे एवरी टायम आमकां याद करपा पडटाली फाटलीं कितलीं वर्सां समजलां की प्रायज केन्ना दिता काय कित्याक जेन्ना आमी हें इन्स्टिट्यूट केल्लो प्रायज त्या टायमार कॅलेंडराचेर सुद्दां स्कुलांनी प्रिंट केल्लो आसा हो प्रायज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक हो प्रायज ह्या कॅलेंडराची एक कॉपी मुद्दाम हाडला आमी. आतां जेन्ना स्कूल स्टुडंट्स तांचो रिजल्ट येता जाल्यार प्रत्येक जो हायस्ट स्कोर करता तो बाबडो कॅलेंडर हें करता स्कॅन करता पळोवपाक ताका खंयची प्रायज एलिजिबल आहा काय म्हणून आनी जेन्ना हो प्रायज एलिजिबल म्हूण आसा आनी वीथ एक्सपेक्टेशन तो रावता जाल्यार कितली सुद्दां डिसअपॉयंटमेंट जालना. कमीत कमी 4 ते 5 वर्सां जालीं आतां हे प्रायज दिवंकूच ना आनी हेज्या पयलीं बी आमी बॅगींग सुद्दां केल्लें तुमकां याद जाल्यार पळया सगळें आमी बॅगींग केल्लें पण 1-1 रुपया 2-2 रुपया अशें कलेक्शन करून कित्याक प्रोटेस्ट एस म्हण आनी तांकां पयशे हाडून दिल्ले त्या वर्सा केलें तेमी ताजे उपरांत परतून सेम स्टोरी समजलें. आतां वर्साक 20 भुरगे कित्याक 20 सुमार स्कूल्स आहा 20 or 21 हाय स्कूल्स आहा मडगांव भितर सो म्हळ्यार 100 स्टुडंट्सांक तुमी डिप्रायव केला तो प्लेजर तांच्या पेरंट्सांक वा त्या स्टुडंटाक हे प्रायज मनीचो इंट्रस्ट ना पूण दॅट प्रायड एंड सॅटिस्फॅक्शन जेन्ना प्रायज एक रिसीव जाता तांकां तो चड म्हत्वाचो आसता आनी तें तुमकां समजना मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक समजना हें आमकां सामकें दूख दिसता. कित्याक तुमी हेजो खर्च कितलो सुमार जातलो चडांत चड 60,000 to 70,000 पर इयर रिफ्रेशमेंट सुद्दां धर जाल्यार हॉल तुमचे आताच समजलें. सपोज इतले पयशे सपोज इल्लेशे पयशे तुमच्यान मोडपाक बर्डन दिसता जाल्यार आमी सांगलां आतां की बाबा आमकां हँड ओवर करता आमी करता आमच्या खर्चाचेर आमी करता. कित्याक सिटी कावन्सिल जेन्ना एक एवॉर्ड इन्स्टिट्यूट करता तेज वॅल्यू कितें हें आजून पासून आमच्या कावन्सिलरांक हें समजना. आमदार मडगांवचो आमदार मुद्दाम तुमचे रिकॉर्ड काडात पळया जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले आनी प्रायजीस मागीर दिताले त्या टायमार ताणें म्हणलें सुद्दां आहा एवरी इयर करा म्हण ना जाल्यार सारको बॉब मारतलो शेडो कावन्सिल बॉब मारतलो म्हण पूण कितें जालां कांय ना फायनली तेंच प्रत्येक आमदार आपले सेपरेट एवॉर्ड्स दिता जाल्यार मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हे कित्याक दिवपाक शकना. तुमी लोकांक स्टाफांक 18 लाख घेवन येता आज तेंच्या कावन्सिलाक टर्म कवर जाता ते आज पासून 1 रुपया हाडूना तुमी. चेअरपर्सन तेन्ना व्हडलें सांगतालो शाबोदा की चीफ ऑफिसर आपण ट्रान्सफर जावपाक दिवपाना ते सगळे रिकवर केले बघा. आतां हेगेल टर्म कसो सोंपपाक येयलो पूण आजून पासून ते पयशे येवना. कितलेशे सोपो कॉन्ट्रॅक्टराचे ड्यूज बाकी आहा ते येवना. काम करपाक जे भुरग्यांक एनकरेजमेंट दिवपा सारकें काम करपाक तें तुमचे कडेन जायना. सो हें आमकां खंय तरी दुखता. सेकंडली हो जो प्रायज मनी आसा समजला तो सुद्दां आमी आमच्या रेजोल्युशना मध्ये आफ्टर एवरी 2 years or 3 years तो एनहान्स जावपा आशिल्लो पूण तें देखून दिवना तें वेगळें पूण एटलीस्ट बेसीक जो एमावंट आहा तो पूण दिया न्हू तुमी. हे कितले अन्याय कित्याक भुरग्यांचेर
जेन्ना 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 तुमकां हें जाय कितें म्हणटा तें कसले अवेरनस प्रोग्राम जाय, क्लेनलीनस ड्रायव्ह जाय, त्या टायमार तुमकां स्कुलांत भुरग्यांक उगडास येता. आनी हें जाण जावन आमी तो प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो, कित्याक एक बॉन्ड दवरपाक स्कुला मध्ये आनी हाजे मदें हें एक रिलेशन दवरपा खातीर आमी हें प्रायज इन्स्टिट्यूट केल्लो. पूण हें जायना हांगा, दूख दिसता. बजेटाक प्रोविजन केलो ना तुवें? हां, बजेटाक प्रोविजन ना? बजेटान प्रोविजन आसपा जाय न्ही. सपोज बजेटान प्रोविजन केलें ना जाल्यार मागीर आमी तो रेजोल्युशन घेवन आनी स्कुलांक कम्युनिकेट करून की हो एवरी इयर दितले म्हण, हाजो अर्थ कितें उरलो? हें सपोज प्रोविजन करपा जायना जाल्यार फक्त लुटपाचें प्रोविजन जाता तुमचें, काम करून बील काम करनासतना बील करपाचें हेंच प्रोविजन जाता बजेटान. आनी हे भुरग्यांक जो एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक हें आसा, इनिशिएटीव आसा, ताजी प्रोविजन जायना. सो आमी मागला आमच्या लेटरा भितर आमी रिप्रेजेंटेशन दिला की 15 डेजा भितर तुमी आमकां सांगचे तुमी हें करता वो ना तें, नाजाल्यार आमी करता म्हणून आमचें करता हें आमी इन रायटींग दिल्लें आसा मार्गांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक.